सिलीगुड़ी में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग, फैली सनसनी। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 16 अंतर्गत गिरीश घोष सारनी में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि एक बड़ी दुर्घटना टली। जानकारी के अनुसार आज शाम स्थानीय लोगों ने उक्त बहुमंजिला इमारत से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। इसके साथ ही इमारत के मालिक को भी घटना के बारे में जानकारी दी गई। इसी बीच दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और बहुमंजिला फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे एवं आग को काबू किया। इधर सूचना मिलते ही पानी टंकी चौकी की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। কিভাবে নাগলা বলতে পারলাম না। এ শুনিয়েছিলাম ওই যে মন্দিরে পূজা দিছিল, পূজা দিয়া বাতি জ্বলাইছিল, সেই বাতির এখন আগে মন্দিরে কেউ নেই ঘরে। হ্যাঁ, তালা দিয়ে ও চলে গেছে চিমটি দিয়ে। আমার নাম সন্ধ্যা রায়। চিৎকার করলো ওই অপোজিট ফ্ল্যাট থেকে একজন মহিলা চিৎকার করছিল, আগুন 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 করে নেমে এলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম ধোঁয়া হলো। তো আমরা তো ওকে ফোন করলাম, ফোন লাগছে না। তারপরে তালাটা ভাঙলাম, বড় একটা তালা ভাঙা টাকা হলো। বাইরে থেকে কেউ এসে হেল্প করলো, একটা তালা ভাঙছে, ভেঙে দিয়ে গেলো। তারপরে ঢুকে বালতি দিয়ে জল দিয়ে কিছু নেবানো হলো। আর পেছনের বাড়িতে ওরা পাইপ দিয়ে জল দিচ্ছে, সেই জল দিয়ে নেবানো করতে। কোথায় লেগেছিল? মানে কি মনে হয়, কি শুনলেন, কি করে? এই যে ও পুজো আচ্ছা করে খুব, এখানেও একটা প্রদীপ দেওয়া গেছিল, আবার ওখানে একটা আসনের মধ্যে প্রদীপ ছিল, প্রদীপ থেকে আগুন।